encore Dad. des os à moelle. Je vous les mets à côté, là, avec la viande. Ouais. Celui qui veut les prendre. Seryoso si Dad, ah. Ganun sila La mag-serve. Non, Yung non, karne. ils n'auront même pour demain, la Hindi viande. guys, sa atin, no? Tranquille avec ça. Hayaan mo na. Ganyan talaga eh. Manyak. Yak. Manyak si Badad. Yan. Sineseparate yung vegetables sa karne. Malig sa patatos si Dad. Ça, je vais enlever un peu de légumes là-dedans. Ayan. Basrigari, nyam-nyam, ah. Oui. La sauce, c'est bon aussi, la sauce. C'est délicieux, ça. Beau le plat, ouais. Infini. Regarde là, papa, regarde la télé. Ah, n'importe quoi. Tiens la langue. Kengkoy. Kengkoy lang to si Dad, eh. Dad, kailan siya true, Dad? 85? Oui. Ah, Papi's 85. Kasing age po siya ni Papa, 1938. Yun. So, tingnan niyo po, ah. Pero everyday po yan Tai Chi, ah. Exercise niya po yan. Tapos, black belt po siya ng Aikido, tsaka, Judo. Ayan. Teacher po kasi dati siya ng Judo. Ayan. Naging teacher din po siya. Tapos si Frank nag-taekwondo din po. Ay, hindi taekwondo, nag-judo rin po. Pero nung nalaman po na military siya, na jardam siya, minasakir siya ng mga, siyempre yung mga iba pa yun sa mga pulis, no? So, nung dumating siya, naku, basag-basag yung kanyang mukha, no? So, sabi ko, wag na kasi galit. Yung iba kasing mga youths, galit sa mga police enforcers na po. So, sabi ko, wag na. Kasi baka kakumbalian ka ng mga, di ba? Ayun. Oh, Ah! Ready. My first one. Hein, quoi? Yes. vous pouvez prendre un. C'est bon, hein. Ah, c'est bon? Je vais mettre une cuillère, je vais plat de viande. Ça, je vais le prendre. Je vais enlever du jus. Non? Ça, c'est bon. Ayan, ayan. Bon, alors, allez. Bali ba pro Lori? Yes. T'appelles Sam? Ça, c'est gras, ça. C'est bon. J'aime bien le gras, papi. Hein? C'est des os. Ça, c'est des os. Hindi pa siya. D'accord. Yan na yung pagkain ni Dad. Yan. Bu. Ambo po yung batang, batang baka. Yan. Batang bacon. Bon, Oui. English. Chef Christo, it's a Tagalog. Very, cocinero. very osobuco. French. French osobuco. Good, papi. Very good. Thank you, papi. Bon Good. appétit. Good. Appétit, je sais pas comment je dois dire. Appetitos. Allez, mange. Where's my son? Non, fume pas. Ayan yung sauce. Bah, t'as pas mis tes patates, papi, ici. Si, j'ai mis des patates avec. Oh, c'est beaucoup. Ils sont mélangés avec. Osobuco. C'est quoi? And this one is the... français. Sarap po yung wine C'est ni George, ha? Ah, c'est pour ça que Fairness, ha? Oui, Merci, c'est recette George. italienne. My son. C'est bon. Sarap? C'est du garlic. Hein? C'est bon? Oui, oui, non, non, elle est belle. C'est très bon. Luto ni Papi yan, ha? Sarap. Everyday si Dad ang magluluto. Pahinga muna ang kusinera. Et demain, on mange quoi? Oh, bah, attends, hein. Tous les jours. Tous les jours, What's un the menu next- pour Dad. what's the next meeting? Des légumes, il en restera pour demain. Maintenant, Yeah. la viande, je sais pas. Hein? Parce que l'influenceur, c'est Ayan, quelqu'un si qui va promouvoir un Kabutoy. produit. Nahihilo si... Fan ka na ni Kabutoy. Naaaliw siya sa boses ni Kabutoy. Papa, t'es là? Oh, si, ma'am. Papi, Liu. Ayan, kuhanan ko muna dito si Kabutoy. Gumagana yung iPad ko, ha? Ils sont venus Ayan. voir toutes les quatre. Alis kasi kami mainit. Papasyal namin yung dalawa. Kasi bukas daw uulan na po. Ayan, uulan na po. So, sorry na lang Kabutoy, pero nandiyan ka lang.
Ça, c'est pas bon. Kaya lang mag-isa ka lang dyan. Joke. Yan po, mainit po kasi today. So, pupunta po kami sa Argelès-sur-Mer. Malapit yun sa Coulior. Ayan. So, ayan. Meron pa naman sana kung premiere si Kainaman Canada na lang daw po yung bala na si Kainaman Canada sa akin. Alam mo naman, love na love ako nun.